भी जानते जय जगन्नाथ बंधुगण आपण को मो यूट्यूब चैनल आउ एक नूतन वीडियो ब्लॉग को स्वागत। बंधुगण जदि आपण मैंने पूर्वर मो चैनल को सब्सक्राइब कर नथांती ताले आज ही चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दाबी देवे। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। यदि पसंद हुए ताले लाइक और बंधु मान को शेयर करदेवे। बंधुगण मो दुबई जाइसिबा समय दुबईर ग्लोबल विलेजर चित्र आपण मानकु देखौछु। आम ग्लोबल विलेज बुलिबा को जाइतिलु, तेणुकरी वर्तमान आपण माने देखिबे ए ग्लोबल विलेजर किछि चित्र। ये हूँ ग्लोबल विलेजर भीतर पटर दृश्य। यही ग्लोबल विलेज पृथ्वीर अनेक राष्ट्र पाविलियन मान अच्छी। से पाविलियन मानक से राष्ट्रर विभिन्न सांस्कृतिक जिनिष खाद्य ठारू आरंभ कर वस्त्र पर्यंत एवं अन्यान्य सामग्री मान प्रदर्शन करा जाइछि। आपण माने देखिबे एई देखुछंती से ग्लोबल विलेज गुड़िकर विभिन्न राष्ट्रर मुख्य पाविलियन मुख्य द्वार। से ग्लोबल विलेज को प्रतिदिन लक्ष लक्ष संख्यार दर्शक देखा जाती। से किछि देय देवाक पड़ी थाए। विलेजर बाहर टिकेट काउंटर अच्छी, सेठारु टिकेट काटी आपण ग्लोबल विलेज मध्य को प्रवेश करें। आपण मैंने देखुं बर्तमान आम ईरान पैविलियन निकट में छिड़ा होइछु। यह हूँ ईरान पैविलियन मुख्य द्वार। यह हूँ विभिन्न राष्ट्रर पैविलियन मुख्य द्वार। मैं वर्तमान ग्लोबल विलेज मध्य छिड़ा एवं बुली बुली विलेजर पैविलियन मान देखु। एठारे गोटे वाटर स्प्रे पिला मानक खेलिया पई वाटर स्प्रे। एठारे गोटे कृत्रिम केनाल प्रस्तुत करा जाइछि। सेपटे आपण मन देखुछंती इजिप्टर पैविलियन। ये हूँ आम भारतर पैविलियन। आपण देखुछंती भारतर पैविलियन। मुख्य पैविलियन द्वार ऊपर इंडिया बोली लिखा जाइछि। आमे वर्तमान पैविलियन भीतर को प्रवेश करिबु। इंडिया ये हूँ इंडिया पैविलियन। आम वर्तमान पैविलियन भीतर को प्रवेश कलु। ये भीतर भारतर विभिन्न ऐतिह्य सांस्कृतिक जिनिष खाद्य ठारू आरंभ करी वस्त्र पर्यंत विभिन्न स्टॉल मान खोला जाइछि।
ହେଉଛି ଭାରତ ପାଭିଲିୟନର ଭିତର ପଟ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋଳି, କେତେ ଉପରେ ସେ ଦୋଳିଟି ତଳ ଉପରେ ହେଇ ଝୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଦୋଳିଟି। ଦୋଳିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଦୋଳିରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ଜଣ ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲେଖା ଚେୟାରରେ 2 ଜଣ ଲେଖା ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳିଟି ତଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସୁଛି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଇଏ ହେଉଛି ହାଇ ଜମ୍ପ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ପ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଭିଲିୟନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେରିକାର ପାଭିଲିୟନ। ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାଭିଲିୟନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ। ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ତୋରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପାଭିଲିୟନର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ରାତ୍ରିର ଆଲୋକରେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପାଭିଲିୟନର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଦେଶର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ବୁଲାବୁଲି କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଦୁବାଇର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।